यूरोप का एक इंजीनियर का आर्किटेक्ट, यूरोप का एक आर्किटेक्ट मुसलमान हुआ और उसने अपने मुसलमान होने के हालात लिखे कि क्या क्या वजह हुई है। उसमें उसने ये लिखा कि मैं चूँकि आर्किटेक्ट हूँ इसलिए मैं ये चाहता था कि मैं दुनिया में देखूँ आर्किटेक्चर के अच्छे अच्छे नमूने कहाँ कहाँ हैं। लिहाजा वो उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सफ़र भी किया। वो दिल्ली जब पहुँचा तो वो दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में सीढ़ियों पर वो चढ़ रहा था, वहाँ बहुत सारे वो भिखारी हुआ करते हैं। तो ये भिखारी सामने आया, उससे पैसे मांगे। इसने पीछे से पर्स निकाला, उसमें से 100 का नोट निकाला और उस गरीब को दिया, और बाकी वो पर्स जो है वो पीछे से रखा। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो पर्स जेब में जाने के बजाय बाहर से गिर गया। वो चढ़ गया ऊपर। दिल्ली की जामा मस्जिद में सीढ़ियाँ हो सकता है आप में से बहुत सारे हजरात ने देखी होंगी। तो वो जब ऊपर चला गया, वो जो भिखारी था उसने देखा कि पर्स गिर गया, उसने आकर पर्स उठा लिया। अंग्रेज जो है वो मस्जिद के अंदर, बहरहाल उसने देखी मस्जिद, बहुत हैरान हुआ। अब जब बाहर निकला, बाहर उसने टैक्सी रखी थी, टैक्सी में बैठा, रिटर्न टैक्सी उसने होटल से ली है। वापस जब वो होटल पर पहुंचा तो अब उसने पीछे से पर्स जब ढूंढा तो वो निकला। अभी सोचता रहा कि मेरा पर्स किसी ने निकाल लिया या गिर गया, बहरहाल पता नहीं चल सका। उस पर्स में उसके पैसे भी थे, उसका आईडी कार्ड भी था, और दूसरे डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे वो सब उसी में थे। वो परेशान हो गया। होटल में रिसेप्शन से उसने पैसे उठाए, उससे पैसे लिए और टैक्सी वाले को दिए, और फिर बीवी को फ़ोन किया कि मैंने बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ देखी, तुम भी देखकर हैरान हो जाओगी। उसको ये लोग मस्त कहते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये तो तुम्हारी अच्छी खबर है। लेकिन बहुत परेशान की खबर ये है कि मेरा पर्स गुम हो गया और आईडी कार्ड भी चला गया और वो डॉलर वाला वो भी चले गया। तो अब तुम जल्दी से पैसा का इंतजाम करके मुझे भेजो या खुद ही आ जाओ। बीवी ने कहा ठीक है, मैं वीज़ा निकालती हूँ और 2-4 दिन में मैं भी पहुँच जाती हूँ। अंग्रेज अब होटल में बैठा हूँ। ये उसने अपने हालात लिखे। ये हालात मैंने मक्का मुकर्रमा में पढ़े हैं एक मैगजीन में। उधर से वो जिस भिखारी ने वो उठाया है पर्स, उसे जब खोला तो पहले तो उसने नोट निकाले तो कहा ये नकली नोट रखे हैं इसने शायद, क्योंकि वो इंडियन करेंसी नहीं थी, वो डॉलर थे। उसे समझा नकली नोट, लेकिन साथ में सोचा कि नकली नोट क्यों रखेगा। किसी और से पूछा तो एक ने कहा ये तो अमेरिकन करेंसी है, ये डॉलर है। उसने कहा अच्छा ठीक है, कितने का होता है, मालूम किया। इस तरह से मालूम करने के बाद अब जब उसने हिसाब लगाया तो तकरीबन इंडियन करेंसी में वो 1 लाख रुपए से ज्यादा बन गया। तो खुश हो गया, खुदा बैठा अंदर से खुश हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको एक नया ख्याल जन्म ले गया। वो नया ख्याल उसके जहन में ये आया कि कयामत तो बहरहाल आनी है, मरने के बाद जिंदा होना है, मैं मुसलमान हूं। कयामत के दिन जब वहां हिसाब शुरू हो जाएगा, हो सकता है इस अंग्रेज का नबी हजरत ईसा हमारे नबी के पास आएगा और आकर कहेगा मेरा एक उम्मती आपके उस मुल्क में गया था, आपके उम्मती ने मेरे उम्मती के पैसे खाए, और मेरा नबी ये कहेगा देखा तेरी वजह से मुझे गिराव शिकवा आ गया। तो उस वक्त में क्या करूंगा। ये भिखारी के जहन में ख्याल पैदा हुआ। ये ख्याल उभरता गया यहां तक कि वो घबरा गया, और घबराने के बाद मस्जिद के अंदर, और अंदर जाकर नमाज पढ़कर के वो कहता मैं तो कभी नहीं आता था नमाज पढ़ने, आज आया हूं, इसलिए आया हूं कि वो अंग्रेज मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं परसों उसको वापस कर दूं। ये एहसास पैदा हुआ, ये मेरा पैसा मेरे लिए हलाल नहीं है। बहरहाल वो इंतजार करता रहा। उसकी बीवी आई, वो पैसा लेकर के आई। उसके बाद वो बीवी को लेकर के आया जामा मस्जिद दिखाने के लिए अगले हफ्ते। अब जब वो जामा मस्जिद दिखाने के लिए अगले हफ्ते आया तो जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो भिखारी सामने, वो दौड़ करके आ गया, क्या लगा ये तो आ गया फिर। और आकर के उसने कहा ये आपका पर्स। उसने कहा अच्छा, वो बात कर नहीं सकता था, ये गाइड साथ लेता था। तो गाइड से कहा ये पर्स पिछले हफ्ते इसका गिर गया था। वो गाइड उसको देख रहा, कि भिखारी इंसान, पिछले हफ्ते इसने पर्स उठाया, इसने महफूज रखा और खुद ही लाकर दे रहा है। अंग्रेज के हाथ में पर्स दिया, उसने जल्दी से खोल कर देखा, अंदर से पैसे तो सारे मौजूद, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या उसमें होंगे वो भी सारे मौजूद। वो कभी इसको देखता है, कभी इसको देखता है। यार ऐसे इंसान भी दुनिया में है। एक हफ्ता पहले मेरा पर्स यहां गिरा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये इनकार कर सकता था, छुपा तो मैं कहां इसको पकड़ सकता। देखिए इसने कहा इससे पूछो तुझे किसने मजबूर किया ये पर्स देने के लिए।
उसने कहा आपको इससे क्या है, बस मुझे ख्याल आ गया तो आप ले लो अपना पर्स जाओ। वो गाइड कहता है नहीं ये कह रहा है ना, आप बताओ क्या बात हो गई है। तो उसने कहा जी बस मेरे दिल में ख्याल ये आया कि मैं मुसलमान हूँ, नेक काम तो मैंने आज तक कभी किए नहीं, भीख मांग करके मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, और मगर पिछले हफ्ते जब ये पर्स मुझे मिला तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि पहले तो खुशी हुई मुझे, लेकिन बाद में मुझे अफसोस हुआ और परेशानी ये हुई कि क़यामत के दिन अगर मेरा नबी इनके नबी की शिकायत सुनकर मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि इसका नबी मुझे शिकायत कर रहा है, इनका एक उम्मती वहां था तुम्हारे यहाँ, वहां उसका पैसा गिर गया था, वो मुसाफिर था, तुमने वो पैसा पहुंचा कर क्यों नहीं दिया था, तो मैं वहां लाजवाब हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा, इसलिए मैंने ये पर्स वापस किया। बहरहाल उसने पर्स लिया, शुक्रिया किया और कुछ पैसे उसको दिए। उसने कहा आज तो नहीं लूंगा। उसने कहा नहीं आज लेने पड़ेंगे। कहने लगा आज तो नहीं लूंगा। बहरहाल ये अंदर चला गया तो बीवी उसको अंदर मस्जिद में जाकर कहती है मुझे लगता है तुम कुछ डिप्रेस हो। कहने लगा हाँ। मुझे लगता है तुम सेट नहीं हो। कहने लगा हाँ। क्या बात हो गई है? कहने लगा देखो ना वो बाहर जो हमको वो भिखारी मिला, उस भिखारी की उसकी वजह से मेरे को सेट नहीं। देखो उसने क्या बात सोची है। बहरहाल यहां से उसने इरादा किया कि जिस नबी का उसको डर था उस नबी के हालात में पढ़ूंगा। तो आया बाहर और बाहर जाकर के किताब खरीदी, सीरत की किताब है वो, आप भी कभी जरूर उसको ढूंढें और पढ़ें। खालिद लतीफ बाबा या खालिद लतीफ नाम का कोई शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, वो पहले कुछ और था, उसने इस्लाम कबूल किया। उसने किताब लिखी है पैगंबर सहरा, प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट, वो किताब उसने खरीदी और किताब खरीदने के बाद आगे चल करके मुसलमान। सबब क्या बना? भिखारी का हराम से बचना। सबब क्या बना? भिखारी की ईमानदारी। हमारे यहां मसला आया, एक इमाम साहब मस्जिद में इमामत करते हैं, वो बीमार हो गए, 8 दिन नमाज नहीं पढ़ी। मस्जिद वाले पैसा लेकर के गए, महीना पूरा हो गया, ये तुम्हारी तनख्वाह है। इमाम साहब ने दरखास्त लेकर भेजी, जिन 8 दिन में मैंने नमाज नहीं पढ़ाई है उन 8 दिन की तनख्वाह मेरे लिए हलाल कैसे हो सकती है? एक दूसरा केस उसी गांव का आया, इमाम साहब की कोई गलती हो गई, मस्जिद वालों ने उसको निकाल दिया। जब मस्जिद वालों ने निकाल दिया, इमाम साहब कहता है मेरे साथ 6 महीने का एग्रीमेंट है आपका, इसलिए अगले 6 महीने की तनख्वाह मुझे दे दो। एक इमाम कहता है जो नमाज में पढ़ा ना सका उसकी तनख्वाह मैं कैसे लूंगा। दूसरा इमाम कहता है अगले 6 महीने की तनख्वाह भी मुझे दे दो। इमाम साहब का बुला पूछा, इमाम साहब जो नमाज आपने अभी पढ़ाई नहीं उसकी तनख्वाह कैसे लेंगे आप? कह लगे यजमान हक, और कहां से तुम्हारा हक हो गया? कह लगा जी मेरा हक है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से तनख्वाह हलाल नहीं होती। तनख्वाह हलाल होती है काम करने से, वो तो किया ही नहीं आपने, वो तो नमाज ही नहीं आया ना। तो हराम से बचने की फिक्र वहां है, वो कहता है तनख्वाह आई हुई तनख्वाह में लेने को तैयार। यहां शहर श्रीनगर से एक लड़के ने मुझे फोन किया, मैं नहीं जानता उसे, वो कहता है जनाब मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरे डैडी बड़े अफसर हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, उस गाड़ी में वो ऑफिस जाते हैं, जिधर से हमारा कॉलेज है उधर से गाड़ी गुजरती है, मैं उस गाड़ी में बैठ के जा सकता हूं? मैंने कहा जा सकते हैं आप, क्योंकि गाड़ी आपको लेकर नहीं जा रही है, वो गवर्नमेंट की गाड़ी है, आपका डैडी अगर उधर से गुजरता है तो आप उसमें बैठ सकते हो। कहा लगा ठीक। अगले दिन फिर लड़के ने फोन किया, कहा लगा जी मैंने सुना है जब मैं उस गाड़ी में बैठूंगा तो थोड़ा सा तेल ज्यादा खर्च हो जाएगा, अब मुझे बताइए उसमें बैठना जायज है ना जायज? हमारे इस समाज में ऐसे डायमंड भी है जो ये भी सोचते हैं। तो मैंने कहा यार तुम्हारी सोच कितनी उम्दा, क्या पढ़ते हो तुम? क्या लगा कुछ टीडी से पढ़ता हूं या क्या बताया फर्स्ट ईयर पर, लेकिन ये सोच भी है कि शायद मेरे लिए अब इस गाड़ी में बैठना जायज नहीं। एक केस। दूसरा केस देखिए, एक दफ्तर के मुलाजमीन ने फोन पर बताया, क्या लगा हमारे साहब जो हैं वो 12 बजे निकल जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए और 3:30-4 बजे वापस आते हैं। मैंने कहा कहाँ जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए? कह लगा हजरतबल। मैंने कहा किस? कह लगा गवर्नमेंट की गाड़ी में हजरतबल जुमा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक नाम है हजरतबल, उसका इनकार कौन करेगा? अगर कोई इनकार करेगा क्या लगे ये जो है ये औलिया को मानते नहीं। भाई आप गवर्नमेंट की ड्यूटी छोड़ करके 3.5-4 घंटे दफ्तर में गायब हो जाकर के आप जुमा पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी लेकर जा रहे हैं। गाड़ी लेकर जाना वो भी हराम और ये ड्यूटी से गायब रहना ये भी जायज नहीं। जुमा पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी देर जितनी देर जुमे की नमाज होती है, उसके अलावा नहीं। हत्ता कि वाज भी नहीं सुन सकते। जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है अगर वो ये पूछेगा कि जुमे के दिन मुझे नमाज पढ़ने के लिए कितना वक्त लगाने की इजाजत है, जवाब है कि सिर्फ इतनी देर जितनी देर में आप 4 सुन्नत, खुतबा और फर्ज पढ़ सकें, बस। बाकी वक्त आपका गवर्नमेंट का है, और वो गवर्नमेंट का नहीं, वो आवाम का वक्त है। तनख्वाह आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं आवाम की खिदमत। हमारे यहाँ हलाल और हराम की मिजाज नहीं है, उसकी वजह से आदमी क्या क्या करता है। तो हलाल की मिसालें भी अजीब हमारे सामने हैं और हराम की मिसालें भी हमारे सामने अजीब। एक शख्स ने जहां कश्मीर में, वो जो आपने देखा होगा
مکی کا پودا جب بنتا ہے اور جہاں وہ مکی کے دانے بنتے ہیں، مکئی وٹ، اس کے اوپر وہ بال جیسے ہوتے ہیں، کیا وہ سمجھ؟ وہ بال اس نے بہت سارے جمع کیے اور جمع کر میں پانی میں بھگائے. پانی میں بھگانے کے بعد پھر جب وہ تر ہو گئے، اس کے بعد پھر ایک یلو کلر کا وہ لایا اور اس میں زعفران کا تھوڑا سا قطرے ڈالے، اس کے بعد گڑ اور وہ سارا اس میں ڈال کر کے جب وہ بھیگ کر کے تیار ہو گئے تو بعد نے کہا اصلی کشمیری زعفران، اصلی کشمیری زعفران. اور اس کا پیک جب کیا تو اصلی کشمیری زعفران نام کے بیچ رہا. یہ فراڈ بھی انسان کرتا ہے، وہ فراڈ بھی کرتا ہے. یہاں کشمیر کے بے شمار لوگ اس وقت امرتسر کے شال بیچ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں کشمیری کے نام پر. کیا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی؟ جب وہاں کے لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا یہ کشمیری امرتسری شال بیچتے ہیں کشمیری کے نام پر، ہم کیوں نہیں پھر امرتسر والوں سے خریدیں گے ان کشمیریوں کو؟ تو گویا ایک طرف سے ہم یہاں کی انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے ان کا مال بیچ رہے ہیں. وہ خود ہی اپنا مال بیچنے کے لیے جائیں گے تو کشمیری بیچنے والا بھی پیچھے ہٹ جائے گا اور یہاں کی انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی. وجہ ہوگی حرام سے نہ بچنے کا. ایک شخص نے مجھے فون پہ بتایا کہ لگا جی میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، بڑے شوق سے میں نے اسے پڑھایا تھا اور بہت ہائی تعلیم پڑھ رہی تھی، مگر اچانک پتہ چل گیا بیمار ہو گئی ہے اور بلڈ کینسر دلی میں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ساتھ میں کہتا ہے کیا شفا، کہاں ملے گی اب شفا؟ میں نے کہا خیریت. کہنے لگے کیا بتاؤں گا، میں مرغوں کا کام کرتا تھا اور جموں سے مرغوں کا ٹرک چلتا تھا. وہ کبھی حال راستہ خراب ہونے کی وجہ سے، کبھی ہڑتال ہونے کی وجہ سے ٹرک راستے میں 2-4 دن رک گیا، مرغے سارے مر گئے. اب ہم نے سوچا نقصان ہو جائے گا تو ہم نے وہ کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد وہ مرغوں کی جگہ ہم کے گردنیں کاٹتے تھے، تیر نکالتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو بیچتے تھے. مرے ہوئے مرغے جب بیچے، اب پیسہ کمایا، پیسہ کمانے کے بعد پھر اب بڑے شوق کے ساتھ اپنی بیٹی کو اس نے پڑھایا، بڑے شوق کے ساتھ اس کا دھوم دھام کے ساتھ لاکھوں کی شادی کرنی تھی. اچانک بلڈ کینسر نکل گیا، سارے خواب بکھر گئے. حرام کے نتائج یہ نکل آتے ہیں. ایک صاحب چیف انجینئر بن کر ریٹائر ہو گئے، ان سے ملاقات ہوئی، بہت زیادہ پریشان. کہنے لگے جی ادھر سے میں ریٹائر ہو گیا، ادھر سے کڈنی، کچھ لوگ کہنے لگے فیلئر ہے، کچھ لوگ کہنے لگے کینسر. بعد میں آ کے پتا چلا کہ کڈنی میں کینسر ہو گیا ہے. چندی گڑھ میں آپریشن ہوا، 18 لاکھ میں خرچ ہو گئے. واپس آیا، اس کینسر کے اثرات باقی باڈی میں پھیل گئے تھے. اب کہتے ہیں دوسرا کا آپریشن ہوگا، اس میں 15-20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. جو کمایا تو وہ سارا ادھر جا رہا ہے. حرام پیسہ وفا کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ کچھ دیر کے لیے مزہ ہے، کچھ دیر کے لیے خوشی ہے، آگے چل کر کے نتائج بہت زیادہ برے نکلتے ہیں. اس لیے حرام سے بچنے کے پھر عجیب عجیب واقعات گزرتے ہیں سامنے. حرام کمائی سے بچنے کے بھی عجیب واقعات گزرتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے. ایک دفعہ لڑکے نے مجھے فون پہ بتایا، کہنے لگے جی میں پریشان ہوں. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے میرے جیب میں اخ اول سبز اول آپ چاندس مزے میں پریشان. کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا جب میں کہیں تبلیغ میں گیا تھا، تبلیغ میں وہاں کھانا پکانے کی ڈیوٹی لگائی گئی. ہم نے دکان سے وہ جو سبز آل خریدی، 1 روپے کا پیکٹ، اس میں 5-6 دانے ہوتے ہیں. وہ 5-6 دانے کا پیکٹ اس نے جیب میں رکھا. واپس جب آیا تو پیکٹ نکال کر کے وہ جو سبز آل ہے وہ کھانے میں ڈال دی. ایک آل اس کی جیب میں گر گئی ہے، ایک دانہ. یہ جو گھر آیا ہے تو ایک دانہ جیب سے نکل گیا. وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا اس کا، اس میں تو سارے ساتھیوں کا حق ہے. فکر آتی ہے تو آدمی یہ کرتا ہے. جہاں سری نگر کا لڑکا جموں میڈیکل کالج میں تھا، میڈیکل کالج وہاں سے وہ فون کرتا ہے جی میرا دوست یہاں میرے ساتھ آیا، 1 مہینے تک ہم ایک کمرے میں رہے، ہم نے وہاں امتحان کی تیاری کی. اس 1 مہینے تک اس میرے دوست نے یہاں کی بجلی بھی استعمال کی ہے، یہاں کا پانی بھی استعمال کیا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ پیسہ ہم کس طرح سے ادا کریں گے؟ ٹھیک، وارڈن جو ہے وہ کہتا ہے لاؤ پیسہ میں جیب میں رکھوں گا. اب وہ اس کو دے گا تو وہ رکھے گا جیب میں. ادھر سے یہ لڑکا چاہتا ہے کہ نہیں صاحب میرے دوست نے جو بجلی استعمال کی ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں تھی، بجلی تو صرف ہمارے لیے، وہ تو یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں. اس لڑکے کو یہ فکر ہے اور ادھر سے وارڈن کہتا ہے یہ پیسہ لا کے مجھے دے. میں نے کہا وہ وارڈن مسلمان ہے، غیر مسلم کہتا ہے وہ بھی مسلمان. ادھر کا مسلمان وہ کہتا ہے لا کے مجھے دے دو، اور ادھر کا مسلمان فکر کرتا ہے. حرام کے پیچھے دوڑنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں اور حرام سے بچنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں. اس لیے حرام سے بچنے کی فکر کریں، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 1 انچ ہٹ نہیں سکتے جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے کمایا کیسے تھا، کمائی کے ذرائع تمہارے کیا تھے، صحیح تھے یا غلط؟ اور غلط. ایک میرے بھائی یہیں شہر میں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے جی ایک دکاندار تھا، اس کی دکان پہلے ہی خالی ہو گئی تھی.
اب جب سیلاب آیا تو اس نے وہ ٹوٹی پھوٹی بوریاں شوریاں لا کر کے دکان میں رکھی، اس کے فوٹو تیار کیے، اور فوٹو تیار کرنے کے بعد گیا انشورنس کمپنی والوں کا، دیکھو جی کتنا نقصان ہوا ہے، اور تھا ہی نہیں وہاں مال، اور لے کر کے پھر 20 لاکھ روپے کی 12 لاکھ روپے انشورنس سے اس نے لے لیا پیسہ۔ یہ حلال ہے اس کے لیے حرام؟ میں نے کہا تمہارا حلال ہے یا حرام یہ اس کو پوچھنا چاہیے، پوچھتے ہو تم؟ جس کو کھانا ہے اس کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، حلال ہے یا حرام، تم پوچھ رہے ہو، حالانکہ تمہارا کیس ہی نہیں ہے۔ حلال و حرام کی ہمارے ہاں تمیز نہیں، اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ ظلم یہاں کے دفتروں میں، چاہے وہ پولیس کے ادارے ہوں، چاہے تعلیمی ادارے ہوں، یہاں کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپریشن نرسنگ ہوم میں، حالانکہ یہاں کر سکتا ہے وہ، مگر نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کو پیسہ لے رہا، کمیشن لینا۔ یہ مزاج جو پیدا ہو جائے کہ ایسا پیسہ آئے بعد میں کسی کا کچھ بھی ہو جائے، پیسہ آئے چاہے کچھ بھی ہو جائے، فراڈ چیزیں بیچنا، نقلی چیزیں بیچنا، غلط چیزیں بیچنا، غلط ریٹیں لگانا، کام نہ کرنا، یہ سارا بس حرام کی فکر، حرام سے بچنے کا عہد کرنا چاہیے۔ بس ایک بات تو یہ سمجھانی تھی۔ دوسری بات یہ سمجھانی ہے کہ انسان کو بارہا مجبوریاں ایک بات یہ سمجھانی ہے کہ ہماری زبانیں انکنٹرول ہو گئی ہیں، اس انکنٹرول ہونے کی وجہ سے زبانوں پر ایسے ایسے جملے آتے ہیں جن کی بنا پر ایمان چھن جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلا جب کسی کے گھر میں مصیبت آ گئی اور زبان سے کہا تو ہے خدا اسی نہ کہا، ایسی کیا ضروری مصیبت ہے، ظلم سے کور خدا ہے ایسے سمجھوں ایسے کیا ہونا چاہیے کہ خدا یہ مصیبت ایسی، یہ جو خدا کے بارے میں کمنٹس پاس کر رہے ہیں ہم، اس نے ظلم کیا، اس نے یہاں پر مصیبت ڈالی، ہمارے وغیرہ اس کو کہتے۔ ابھی جب یہ سیلاب آیا تھا تو عجیب عجیب تبصرے لوگوں نے کیے، کچھ لوگوں نے کہا تو ہے خدا شما کنٹرول ہی رو، ایک نے کہا ہے خدا سب سے متی سامت، ایک نے کہا ہے خدا سب پسے وہ استعفی دو، اس طرح کے جملے خدا تم کیا کرو سالاب، اس طرح کے جملے بولنے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان بہت قیمتی، بہت طاقتور اور بہت نازک بھی ہے، طاقتور چیز نازک بھی ہوتی ہے۔ ایمان بہت طاقتور ہے، اتنا طاقتور کہ یہ ایمان تنہائی میں، یہاں کشمیر کا نوجوان لڑکا ہے، اللہ اکبر، مبارک ایسے جوانوں کو، اس نے کہا جی میں 6 مہینے تک میں اور نوجوان لڑکی کال سینٹر میں رہے، رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بچایا اور اس لڑکی نے بھی بچایا۔ میں نے کہا بہت مبارک ایسے جوانوں کو، 6 مہینے کال سینٹر میں راتیں گزاری، کوئی دیکھنے والا وہاں نہیں ہے، ایک نوجوان خوبصورت لڑکا فیشنوں کے ساتھ لڑکی اور لڑکے اپنے آپ کو بچایا، ایسے بھی ہے۔ بہرحال بعض تو بڑے قابل فخر ہوتے ہیں، آپ یہ وہ ایمان ہے، تو ایمان بہت طاقتور ہے جو حرام سے بچا لیتا ہے، اور بہت نازک بھی ہے جو معمولی چیز ہے، دودھ کا قطرہ نہیں گلاس وہ بھی لکوڈ، پانی وہ بھی لکوڈ، شراب وہ بھی لکوڈ، اور ایسڈ وہ بھی لکوڈ، ایک قطرہ جلا کر تباہ کر دے گا، حالانکہ وہ بھی لکوڈ ہی ہے۔ تو لکوڈ ہونے، اسی طرح سے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے گا 1400 سال پہلے کو نبی گزرے ہیں، اس زمانے کے حالات کے مطابق انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یہ چیز حرام ہے، اگر آج ہوتے وہ فوراً کہتے یہ چیز حرام ہے۔ میں ایک دفعہ ایک کوچنگ سینٹر میں گیا، وہاں نوجوان ایک لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا صاحب یہ جو ہے نا خوبصورت چیز کو دیکھ کر تو مزہ آتا ہے، اس لیے آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں ہم لڑکیوں کو نہ دیکھیں؟ میں نے کہا اسلام نے منع کیا؟ کہنے لگا وہ چونکہ بیکورڈ زمانہ تھا اس زمانے میں منع کیا تھا، آج نہیں چلے گا۔ اب ظاہر اس کے بعد اس کا ایمان بچا نہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ حدیث سنیں گے اور حدیث میں کوئی کراس کوسچن پیدا ہو جائے گا اور وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث آئے گی اس میں سوال پیدا ہو جائے گا، سوال کا جواب معلوم نہیں ہوگا، اس وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے خبر کیا بولوں، خبر شاید صحیح کہ نہ۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں، حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گرمیاں ہوں ظہر کی نماز دیر کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے حدیث۔ ایک لڑکے نے مجھے کہا، کہنے لگا جی ہم نے اسٹرونومی بھی پڑھی ہے، ہم نے جغرافیہ بھی پڑھا ہے، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہنے لگا یہ بتائیے نبی صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا بخاری صاحب سے؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کون بخاری شریف میں حدیث ہے، تو بخاری صاحب سے غلطی ہوئی ہے نقل کرنے میں یا نبی؟ میں نے کہا کیا غلطی؟ کہتے وہ یہ کہتے ہیں جہنم کے سانس کی وجہ سے۔ کہیں جہنم کے سانس نہیں ہے، ہم نے جغرافیہ پڑھا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، سورج اتنا نزدیک آتا ہے گرمی آتی ہے، دور چلا جاتا ہے سردی آتی ہے، سردیوں میں زمین کا فاصلہ اور سورج کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو سردیاں پھیل جاتی ہیں، زمین اور سورج کا جس حصے کا فاصلہ قریب آ جاتا ہے گرمی آ جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تو بات کی چیز، فی الحال تو تمہارا ایمان ہی ختم ہو گیا۔
یہ کمنٹ سے اسے پاس کرنے نبی صاحب سے غلطی ہو گئی. اس کے مقابلے میں یوں کہنا چاہیے کہ جی ہم نے سنا یہ حدیث اس طرح ہے، یہ حدیث ہم کہیں گے جی حدیث ہے. جی ہم نے جغرافیہ پڑھا وہاں تو اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو بظاہر تو جغرافیہ اور یہ بات ٹکرا گئی آپس میں. تب کیا ہوگا؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا. تمہارے ذہن میں آج سوال پیدا ہوا. اب مسلمان 1400 سال سے سوال کو فیس کر کے اس کا جواب دے چکے ہیں. میں نے کہا جو وہ حدیث وہاں انگریزی میں ہے یا اردو میں؟ کہنے لگا وہ تو عربی میں ہے. میں نے کہا اس سے ٹرانسلیشن ہوا ہوگا کیا؟ ہاں. میں نے کہا ٹرانسلیشن تم نے کیا ہے کسی اور نے؟ کہتا وہ تو پتہ نہیں کس نے ٹرانسلیٹ. میں نے کہا میں کرتا ہوں ٹرانسلیشن، اس کے بعد تم سوال بتاؤ. کہنے لگا جی کرو. میں نے کہا حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گرمیاں زیادہ سخت ہو جائیں ظہر کی نماز تھوڑی دیر کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمیوں کی شدت ایسی ہوتی ہے جیسے جہنم کی وجہ سے آگ آ رہی ہے. کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگا جی اس پہ تو اعتراض رہا بھی. تو تمہارا ترجمہ تم نے غلط پڑھا ہے، اس کی وجہ سے تم جب کبھی حدیث سامنے آئے اور سوال پیدا ہو جائے، سوال پیدا ہونے کے بعد پھر مثلا فرض کیجئے سب کہتے ہیں سوائن فلو دوسرے کو لگ جاتا ہے، سب کہتے ہیں ایڈس کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور ادھر سے حدیث میں صاف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ٹھیک، حدیث ہم نے سنی. اب ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے اللہ کے نبی نے اس زمانے بے بیان فرمائی جب سائنس نہیں تھی، انہوں نے خود سائنس نہیں پڑھی تھی. آج تو ہم خود دیکھ رہے ہیں بیماری لگتی ہے اور سارا میڈیکل کہہ رہا ہے، تجربات بھی بتا رہے ہیں. حدیث اس وقت نبی کے بارے میں برا خیال ذہن میں آئے، وہ امی تھے ان کو کیا پتا سائنس کہاں پڑھی تھی، انہوں نے غلط بات کہی ہے یا چلنے وقت اس طرح کے خیالات اگر آ گئے تو ایمان ختم ہو گیا. وہاں آنکھ باندھ کر کہنا ہے کچھ نہ کچھ وجہ ہے، جو ان دونوں میں ٹکراؤ لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ وجہ ہے. ٹھیک، ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ میں دوسری حدیث سناتا ہوں آپ کو. کیا لگا کیا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا جس انسان کو کوڑ کی بیماری لگ جائے اس سے اس طرح سے دور بھاگنا جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہیں. مطلب یہ ہوا جس انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہو جو بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سے بچو. تو وہ ایک حدیث ہے، ادھر سے دوسری حدیث ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا تمہارا سوائن فلو لگے گا یا نہیں، فی الحال حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی. ایک حدیث میں حضور بچنے کا فرما رہے ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیماری لگتی ہی نہیں. اب کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی کمنٹس پاس نہیں کرنے ہیں بلکہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، جاننے والوں سے پوچھنا ہے جی یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، مطلب اس کا کیا ہے. مسئلہ اسے کے دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرمایا بیماری دوسرے کو نہیں لگتی تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں اونٹ کو خارش ہو گئی، وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ جو ہی پہنچتا ہے دوسرے اونٹ کو بھی خارش ہوتی ہے، وہ تیسرے اونٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کو بھی خارش ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اچھا پہلے والے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ اس نے کہا جی اللہ نے. کہا فرمایا دوسروں کو بھی اللہ ہی لگاتے ہیں. اصل میں حضور یہ سمجھانا چاہتے ہیں تم یہ مت کہنا بیماری لازمان دوسرے کو لگے گی، یہ کہنا اللہ کا فیصلہ ہوگا تو لگ جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی. اصل میں ایمان بچانا ہے حضور، یہ ہے وہ غرض. اچھا بس ایک بات تو یہ، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. مشکلات آئیں تو ایسے کمنٹس پاس نہیں کرنے ہیں جس کی بنا پر. یہاں بٹمالوں میں ایک دفعہ ایک لڑکے کا مجھے پورا یاد نہیں ہے واقعہ کس طرح ہوا، اس کا والد کسی کراس فائرنگ میں یا کسی بلاسٹ میں وفات پا گیا. جب والد کو گھر لائے تو اس کی ماں کو بھی اٹیک ہو گیا اور وہ بھی گزر گئی. اب دو لاشیں اور نوجوان لڑکا اور گھر میں جوان بہنیں، وہ پریشان. اس پریشانی میں کسی نے سے کہا ہے صبر صبر کے قرآن اس پر صبر. وہ چونکہ غمزدہ بہت زیادہ تھا تو اس نے کہا ہے آپ قرآن کیا تھا ہے نانا قرآن میں صبر خبر کیسے. وہ اٹھا اور قرآن کو باہر نکلا. اب وہاں سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس کے آپ حکم چھو. مطلب تو تم لوگ اس کے پیچھے اس وقت کیوں پڑ گئے؟ یہ بیچارہ غمزہ اس وقت اس کو مت چھڑو، اس کو مت چھوڑو. اس وقت ایک طرف سے اس کا باپ گزر گیا ہے، اس کی ماں چلی گئی ہے، تم اس کو کہہ رہے ہو صبر کرا. جب وہاں سے وہ اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے اس کو چھڑنا نہیں چاہیے. ایسے وقت میں کچھ مت کہو ہے یہ روزہ مسلمان کرنا. میں تو بس اس وقت کوئی فائدہ مت کرو. اگلے دن فون پر اس سے کہا کہ دیکھو یار تمہارے ساتھ بہت دردناک حادثہ پیش آیا ہے، بہت زیادہ ہم سب غم تمہارے غم میں شامل ہے، میں تم کو 2-3 باتیں سناتا ہوں. اب کہنا اب میں نے کہا دیکھو ہمارے نبی نے ہمارے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی کے والدہ اس وقت دنیا سے چلی گئی جب ہمارے نبی کی عمر صرف 6 سال کی تھی، اور وہ نبی ایک جنگل کے اندر تھے اور مدینے سے سفر کر کے آ رہے تھے. وہاں اچانک ان کی والدہ گزر گئی، کوئی بیمار نہیں تھی، اور وہ نبی جو ہے اس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں. ایک اجنبی عورت تھی، اس اجنبی عورت کے حوالے ہو گیا. کتنی دردناک حالت کہنے لگا. میں نے کہا جب تمہیں یہ خیال آئے کہ میرا باپ بھی چلا گیا میری ماں بھی چلے گی، تم فوراً اپنے آپ کو تسلی دینا یا اللہ جیسے میرے نبی کے حالات تھے ویسے میرے حالات ہیں، جیسے ان کو آپ نے بچایا مجھے بھی بچائیے. لڑکا
उसको सहारा मिल गया। मैंने कहा देखो गलतियां हो जाती हैं, उसमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। कहने लगा जी हाँ। फौरन कहता है मैं आज रात गलती के क्या करूं। कल तो वो उसको बेचारे को काफिर बनाने पे तुले हुए थे, अब इस हुक्म अमिस क्या करूं। आज वो अपनी जुबान से खुद कह रहा है मुझे गलती हो गई मुझे। ऐसे वक्त में अपने आप को कंट्रोल में रखना है, जुबान से ऐसे जुमले नहीं निकालने हैं, कमेंट्स ऐसे पास नहीं करने हैं। खुदा ना खास्ता मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, है खुदा सोचने ऐश्वर्य का तम तो ऐसी मुसीबत। या यहाँ कश्मीर के लोग बकसरत बोलते हैं है तुम पोंस दीज है ना, उसके बाद वो कहेगा है दे दो वरना खुदा के पास जवाब देना है। यहाँ बहुत सारे मुसलमान कहते हैं वुछो नत कुछ वुछो नत कुछ आओ वुचित। तो क्या डाउट है क्या कि पता नहीं वो आखिरत है भी या नहीं। हम यहाँ एक दफा एक फैसला कर रहे थे, वो आपस में लड़ते लड़ते ये कहता तब है इंसान क्या हो, इंसान चुन के हैं, इंसान जो खाक रलो खाक से मोकलियो। मैं तो अच्छा खाक ले लो खा मोकलियो कहती, खाक रलो खाक से क़यामत में दोबारा जिंदा होना है और एक एक चीज का जवाब देना है। वो तो मक्के के काफिर कहा करते थे खाक रलो खाक से तो मोकलियो ना, वो तो एक एक चीज का हिसाब देना है तुम्हें। ये तस्वुर नहीं है कि मरने के बाद तो गए आखिरत के बारे में वो कमेंट्स पास कर रहे हैं। यहां कश्मीर में एक क्रिश्चियनों के स्कूल क्या किया उसने, मुसलमान टीचर अंदर से क्रिश्चियन हो गया, क्या किया उसने बच्चों को जमा किया और जमा करने के बाद कहता है बच्चों ये बताओ चॉकलेट अच्छे लगते हैं कि जी हाँ। कौन सा चॉकलेट अच्छा लगता है बताया बच्चों ने बताया होगा कोई। अच्छा बताओ चॉकलेट के लिए तुम्हारी चॉइस है तुम्हारे फादर की चॉइस, बच्चों ने कहा जी हमारी चॉइस। अच्छा चॉकलेट की तुम्हारी चॉइस है ग्रैंड फादर की, उन्होंने कहा हमारी चॉइस। अच्छा चॉकलेट के लिए तुम्हारी चॉइस या जो सेंचुरी पहले कोई आदमी गुजरा उसकी चॉइस, उन्होंने कहा हमारी। उन्होंने कहा अच्छा चॉकलेट अगर तुम्हें खाना हो तुम्हारी चॉइस चलेगी या जो 1500 साल पहले कोई आदमी गुजरा हो उसकी चॉइस चलेगी। उसने कहा नहीं हमारी चॉइस। वो कहता है चीयर करो, बच्चे चीयर करते हैं। क्या मतलब इसका, वो बता रहा है ये 1500 साल पहले मुसलमानों के नबी गुजरा है उसकी चॉइस आज कैसे चलेगी, ये सिखा रहा है वो बच्चों को। इस तरह से ईमान को बचाना, लफ्ज हमारी जुबान से ऐसा जुमला नहीं निकलना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ईमान खत्म हो जाए। एक आदमी शराब को हराम समझता है मगर पीता है तो कहेंगे मुसलमान है और शराबी है। दूसरा आदमी शराब नहीं पीता और साथ में कहता है शराब को किसने हराम किया। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर किसी मुसलमान ने काफिर औरत के साथ निकाह किया सुरोदा मुसलमान की न, किसी मुसलमान लड़की ने काफिर के साथ हिंदू के साथ निकाह किया सुरोदा मुसलमान की न, पूछते रहते हैं। तो हम जवाब में कहते हैं वो इसको हलाल समझता है या हराम। अगर इसको वो हलाल समझता है तो अल्लाह की हराम की हुई चीज को कोई आदमी हलाल समझे तो यह आदमी ईमान वाला रहता ही नहीं। और अगर अल्लाह की हराम की हुई चीज को हराम समझ रहा है मगर कर रहा है तो कहेंगे तुम गुनाह कर रहे हो मगर हो मुसलमान। फर्क कानून को कानून मानना और उसके बाद खिलाफ वर्जी करने को जुर्म समझना एक है, कानून को रद्द कर देना मैं मानता ही नहीं है कानून यह है ही नहीं सही, उसके नतीजे में आदमी कानून का वफादार नहीं माना जाएगा, उसको बागी करार दिया जाता है। इसलिए अपनी जबानों को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी बात यह, कामयाब इंसान वो है जिसका रवैया दूसरे हर इंसान के साथ इतना अच्छा हो कि दूसरा इंसान जब इसके बारे में कमेंट्स पास करे तो वो अच्छी तारीफ करे। दूसरे की जुबान से हम अपनी तारीफ तब करवा सकते हैं जब हमारा रवैया सबके साथ अच्छा हो। यानी कामयाब शौहर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, कामयाब बाप वो है जो अपनी औलाद के साथ बेहतरीन सलूक करे, कामयाब कस्टमर वो है जो अपने दुकानदार के साथ बेहतरीन सलूक करे, कामयाब बिजनेसमैन वो है जो अपने कस्टमरों के साथ अच्छा सलूक करे, कामयाब अफसर वो है जो अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करे, कामयाब भाई वो है जो अपनी भाई के साथ ऐसा सलूक करे कि भाई कहना चाहिए बोय बॉयस किस ना कौशिक बना बोय बॉयस दुश्मना बोय बॉयस पुष्टपना। मैंने यहाँ कश्मीरी से सुना, मैंने कहा कितना जबरदस्त जुमला है और वाकई सही है। भाई भाई का दुश्मन भी होता है और भाई भाई का पुष्टपना भी होता है। बोय बॉयस पुष्टपना बोय बॉयस दुश्मना। तो भाई के साथ ऐसा सलूक करो कि वो भाई समझे, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें कि पड़ोसी कहना चाहिए जैसा पड़ोसी मुझे ये मिला ऐसा। यहां श्रीनगर में एक वाकया हुआ, एक साहब क्या लगे हम ये पड़ोसी ने सारी जिंदगी हमको सताया, कहते हैं बाहर निकलते ही गालियां शुरू करते थे, इनकी औरतें हमको सिर्फ बदुआएं देती थी, ये घर में सफाई करके छौट हमारे घर में डाल देती थी। कहता है एक दिन साल हमने कोशिश की यहां से भाग जाएंगे मगर सोर्स नहीं थे, मकान बेचते दूसरे का मकान खरीदने की हमारे पास गुंजाइश नहीं। इस परेशानी में रात दिन हमने मुकाबला करने की भी कोशिश की मगर नाकाम हो गए। हमने कहा हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे।
तो बस गालियां सुनना, बददुआएं सुनना, छेड़खानी। का वो दीवार नीचे से कुरेद कर अंदर से पानी डालते थे और लेटरिन का पानी नहीं। ठीक, क्या लगा जी, एक दिन क्या हुआ, इनके ऊपर के मकान के अंदर बिजली शॉर्ट हो गया तो आग लग गई। रात के 1-2 बजे का टाइम था। हमको पता चल गया। क्या मेरी बीवी ने कहा, असल खुदास ने ऐसे क्या शुरू को, बहुत अच्छा, लेकिन मैंने सोचा ना, ठीक नहीं है। बाहर तो हमने इरादा किया आग बुझाएंगे। कहा मैं चढ़ा ऊपर आग बुझाने के लिए, बच्चे को भेजा इनको जगाओ। जब बच्चा यहां से गया उनको जगाने के लिए, उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही देखा ये पड़ोसी हैं, तो गालियां शुरू, क्योंकि वो तो गालियां देते ही थे इनको। गालियां शुरू, रात 1 बजे शुरू, तो इस वक्त बहरहाल तो गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा सोचो पत चुनाव। अब जब देखा उन्होंने आग, और ऊपर वो बेचारा पड़ोसी बुझा रहा है। बहरहाल आखिर में आग बुझ गई, वो बच गए। अगले दिन फजर की नमाज के बाद आया, कहने लगे सारी जिंदगी हमने तुम्हें सताया, मगर तुम हमारे लिए रहमत बने, आज के बाद माफी। ये कहता है कि जनाब मेरे अच्छे उस एक सलूक की वजह से मेरे बाप ने मेरी मोहब्बत इतनी नहीं की जितना ये पड़ोसी कर रहा है। यहां से एक मरतबा अच्छा सलूक किया, फैजल लदी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। जब तुम यहां से अच्छा सलूक करोगे तो जो तुम्हारा खतरनाक दुश्मन है, हो सकता है वो सरगर्म दोस्त बन जाए। और आखिरी बात मैं करके बात खत्म करता हूं। जब हम सफाई की बात करते हैं तो सफाई का ताल्लुक सिर्फ अपने घर ही के साथ नहीं है। तकरीबन अक्सर पूरी कौम का मिजाज ये है कि जो जगह हमारे इस्तेमाल की है मगर हमारी नहीं है, वो अगर गंदी हो जाए तो हमें क्या, सड़कें, अवामी बाथरूम, दफ्तरों के बाथरूम, गलियां, वो हमारी इस्तेमाल की चीज मगर हमारी नहीं है। लिहाजा सड़कें गंदी हो, घरों से सफाई करने के बाद सड़क पर डाल देंगे, उसी सड़क से हमको चलना। सफाई का मिजाज सिर्फ घर तक ही महदूद नहीं है, सफाई के मिजाज दफ्तर के अंदर भी, सफाई के मिजाज अवामी मकामात के अंदर। कहता है किसी कौम के महज़ब गैर महज़ब होने के को अगर जानना हो, उसके अवामी मकामात को देखो। अगर वो गंदगियों के ढेर हैं, समझ जाओ ये गैर महज़ब कौम है। अगर किसी कौम के अवामी बाथरूम अगर गंदे हैं, समझ जाओ गैर महज़ब कौम है। चुनांचे यहाँ अगर कहीं अवाम की जगह पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, बाथरूम, यहाँ एयरपोर्ट पर, अवामी मकामात पर, बाजारों में अगर कहीं बाथरूम को बनाते, अगले दिन वो काबिल इस्तेमाल होता ही नहीं है। सफाई का मिजाज जैसे घर में, जैसे अपनी जाती बाथरूम के लिए, वैसे ही अवामी बाथरूमों के लिए, वैसे अवामी सड़कों के लिए। हम लोग बस यही कहते रहते म्युनिसिपलिटी वाले सफाई नहीं करते। यकीनन नहीं करते होंगे वो, यकीन वो अपनी ड्यूटी में कोताही करते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से कौम का मिजाज भी सफाई पसंद होना चाहिए। सड़कों का इस्तेमाल भी इंतहा ज्यादा गलत होता है और उसकी वजह से सारी कौम मुसीबत, ट्रैफिक जाम, उसकी सड़कों का इस्तेमाल जैसे 50 साल पहले की सड़कें आज की इस ट्रैफिक के लिए नाकाफी है, मगर साथ में जब हम सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करेंगे, जब सड़कों पर माल बेचेंगे, जब सड़कों पर पार्किंग बनाएंगे, उसके बाद ट्रैफिक जाम। जब उस जगह गाड़ी खड़ी करेंगे जहां नहीं, चलते चलते अगर मुझे दुकान से कोई चीज लेनी है, मुझे चाहिए पहले गाड़ी वहां पर खड़ा करूं मैं, ताकि गुजरने वाले को पड़े। अल्लाह के नबी अलैहि ने फरमाया रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना भी सदका है। एक मतलब हुजूर जिहाद में गए, सहाबा साथ थे, सहाबा वहां रास्ते में बैठ गए और उधर से आने वाले कोई पता नहीं कौन काफिर थे, उनको वहां परेशानी हो गई गुजरने में। तो अल्लाह के नबी ने खड़े होकर ऐलान फरमाया, उन लोगों का जिहाद जिहाद नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में निकले जिहाद करने के लिए, मगर सड़क में बैठ गए थे और गुजरने वालों को तकलीफ हो गई। ये हदीस की किताब है, उसका नाम है अबू दाऊद शरीफ, उसमें मौजूद है। हदीस की किताब है अबू दाऊद शरीफ, उसमें मौजूद है। अल्लाह के नबी इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे कि सड़क में बैठकर तुमने रास्ता जाम कर दिया। तो हम सड़कों को, यहां लोग क्या करते हैं, जलसे करेंगे सड़कों में, शादियों के टेंट लगाएंगे सड़कों पर, तामीर का मटेरियल डालेंगे सड़कों पर, लड़के क्रिकेट खेलेंगे सड़कों पर, गाड़ियां खड़ी करेंगे सड़कों पर, ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो गाड़ियां मेटाडोर सड़कों के बीच में खड़ी करेंगे और उसके नतीजे में ट्रैफिक जाम होता है और कोसते रहते हैं, बददुआएं देते रहते हैं, लेकिन झेल रहे हैं सब। हल उसका ये है, एक तरफ से ट्रैफिक वाले कंट्रोल करें, अपने कानून की पाबंदी करें, दूसरी तरफ आवाम के मिजाज सही हो। जब ये बातें दोनों जमा हो जाएंगी तो बस आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं वो ये, बार बार सामने के ऐसे लोग आएंगे जो जिस्मानी एतबार से डिफेक्ट वाले होंगे। कोई अंधा होगा, कोई काना होगा, कोई बहरा होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई पोलियो वाला होगा, कोई तबाहाल होगा, कोई जवान होगा भीख मांग रहा होगा। उस वक्त जब उसको इंसान देखता है तो या तो जहन में ऐस क्या मन से, या जहन में उसकी नफरत आएगी, उसकी हकारत आएगी, देखो कैसा है, ए देखो अंधा है, ये बहरा है, ये गूंगा है। ये जो नफरत जहन में आ गई, ये बड़ी खतरे की चीज है।
उस वक्त फौरन कहना चाहिए, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया। सड़क पर एक आदमी भीख मांग रहा है, आप दें या ना दें ये अलग केस है, लेकिन नफरत के नजरों से उसको मत देखें, बल्कि फौरन शुक्र पड़े, या अल्लाह आपका शुक्र है, हो सकता था वो मेरी जगह होता, मैं उसकी जगह होता। आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया, आपने मुझे भिखारी नहीं बनाया, आपने मुझे अंधा नहीं बनाया, मुझे पागल नहीं बनाया। पागल वो साथ में किसी का एक्सीडेंट हो गया, असल गोश्त खबर कितना ऐसे पाका नहीं, फौरन कह रहे या अल्लाह आपका शुक्र है मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सारा मैं समझा रहा हूं कहां से, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मुसीबत ज़दा इंसान को देखो, फौरन कहना या अल्लाह आपने मुझे बचाया, आपका शुक्र, ये इस मुसीबत में फंस गया, इस पर रहम, तो अल्लाह ताला तुमको कभी भी उस मुसीबत में फंसने नहीं देगा। और अगर तुमने किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत में फंसने पर दिल में खुशी महसूस की, असल गोश, और ये इम्तिहान उस वक्त आता है जब किसी के साथ हमारा इख्तलाफ चल रहा हो, किसी के साथ अनबन हो, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, किसी ने तकलीफ पहुंचाई, उसको तुम लोग नार, उसने हमको तकलीफ बना, असल के बोल ऐसे क्या शुक्र हो, ऐसी आती ला फिर सामने मिलेंगे, है बड़ा अफसोस क्या सको तो पर अंदर से खुश, जुबान से अफसोस। उस पर अल्लाह ताला फरमाते अच्छा किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचने पर तुमको खुशी महसूस हुई, मरने से पहले पहले तुमको इस मुसीबत में फंसा। अल्लाह, इसलिए कभी भी किसी मुसीबत ज़दा, किसी जिस्मानी डिफेक्ट, किसी एबनॉर्मल, किसी परेशान हाल, किसी खराब इंसान, बिगड़े हुए इंसान को देखकर नफरत नहीं, तरहम। हमने एक शराबी को देखा वो सड़क पर पड़ा हुआ है, असल मकिरचीन नहीं, या अल्लाह इस पर रहम फरमा, आपका शुक्र मैं इस हाल में नहीं हूं, ये तबाह हाल हो गया, शराब पी पी करके सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसका ये बेटा होगा उसको कितना दुख होगा, जिसका ये बाप होगा उसके लिए कितनी अफसोस की बात थी, जिस समाज का है मैं उसी समाज का हूं, हमारे लिए दुख की बात है, आपका शुक्र, इसको भी ये है खैर का आना जजा, इसको कहते हैं तराहुम, इसको कहते हैं उखुवत दीनी। ये मिजाज होना चाहिए उम्मत का, नफरत का नहीं, मोहब्बत का मिजाज, रहम का मिजाज, शफकत का मिजाज, दूसरों के साथ हकारत का मिजाज नहीं, रहम का मिजाज होना चाहिए। ये अल्लाह जल्ल शान इन बातों को मेरे लिए भी मुफीद बनाए, वाखिर दावाना, और आपके लिए भी मुफीद बनाए, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा निकाह होने वाला है, थोड़ी सी वजाहत करें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, किन चीज़ों से परहेज किया जाए, खासकर महर के बारे में थोड़ी सी वजाहत। निकाह के बाद वाली जिंदगी, निकाह की बाद वाली जिंदगी के लिए मेरा मशवरा है कि आप किताब लाएंगे, किताब का नाम है तोहफा दुल्हा, और अपनी होने वाली बीवी के लिए किताब भेज दें तोहफा दुल्हन, और उस किताब में जो गाइडेंस लिखी हुई होगी शौहर के लिए और जो बीवी के लिए, दोनों पर अमल करें, नंबर 1। नंबर 2, महर उतना तय करें जितनी माली गुंजाइश हो, और कोशिश ये करें कि निकाह की मजलिस में महर अदा हो जाए, और अगर उस वक्त अदा न हो सके तो जिस दिन आप पहली मुलाकात हो, पहली मुलाकात से पहले पहले महर अदा करें। और उस महर में ज्यादा बेहतर यह है कि जो जेवरात दिए जाए वो जेवरात महर के अंदर इंक्लूड किए जाए, और आप महर से बरी हो जाएंगे। अगर महर बाद में अदा करना हो तो कैश नहीं रखेंगे, कैश रखेंगे तो उसकी डिवैल्यू हो जाती है और उसकी वजह से पूरा महर अदा नहीं होता। निकाह एक नेमत है, एक खुशी है, साथ में जिम्मेदारी है, और बड़ी मुश्किलात आगे खुशियां भी आएंगी, जिम्मेदारियां भी आएंगी। ऐसी खुशियां जो खुशियां कहीं और नहीं, और ऐसी जिम्मेदारियां जो जिम्मेदारियां किसी और नहीं। जिस आदमी की फैमिली लाइफ कामयाब हो गई, समझिए जिंदगी के दूसरे तमाम शोबे अच्छे हो जाएंगे। हमारी बस फैमिली लाइफ को कामयाब बनाने के लिए अच्छे से अच्छा शौहर बने, अच्छी से अच्छी बीवी बनने की उनको तरजीह दें, और डिटेल में कभी अलग से बैठ कर बात करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि और क्या क्या करना चाहिए। हाँ, इस मस्जिद में जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं, क्या इस मस्जिद में दूसरी तीसरी जमात जायज है? अगर जायज है तो किन शराइत के साथ? ये मस्जिद अवामी मकाम पर है। अवामी मकामात पर जो मस्जिदें हुआ करती हैं उन मस्जिदों में दूसरी तीसरी जमात पढ़ना जायज़ होता है। दूसरी या तीसरी जमात जब पढ़ें तो कोशिश करें पहली जमात इस मंजिल में हुई है, दूसरी जमात निचली वाली मंजिल में करें या ऊपर वाली मंजिल में, और इमाम की जगह छोड़ करके दूसरी तीसरी जमात आप इस मस्जिद में कर सकते हैं। जो महलों के अंदर जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में दूसरी तीसरी जमात करने को सख्ती से मना किया जाता है। वजह उसकी ये है, अगर दूसरी तीसरी जमात को इजाजत दे दी गई तो पहली जमात खतरे में पड़ जाएगी। फिर हर आदमी कहेगा करतन हम पानी जमात इसको करो पानी। ठीक, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था कि मेरा जी चाहता है मैं मस्जिद में किसी और को इमाम मुकर्रर करूं, और मैं देखूंगा घरों में कौन लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मैं उनके घरों को
وہ کیوں فرمایا میں کروں گا آگ لگاؤں گا؟ اس لیے کہ پہلی جماعت میں شامل ہو جاؤ. تو محلوں کے اندر جہاں نمازی متعین ہوتے ہیں وہاں سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے، اور عوامی مقامات جیسے ایئرپورٹ، جیسے بس اسٹینڈ، جیسے بازار، جیسے گزرگاہ کے پاس جو مسجد ہیں جہاں ایک ہی وقت میں سارے نمازی نہیں پہنچ سکتے، وہاں دوسری تیسری جماعت کرنے کی اجازت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.